وہ بغیر پیچھے دیکھے بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ شہزاد خان کی حویلی سے کافی دور آ چکی ہے تو اس نے گہری سانس لی۔ اس کے دل کو سکون محسوس ہوا کہ اس شیطان کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ ابھی وہ پل بھر کے لیے رکی ہی تھی کہ کالی رنگ کی 4 گاڑیاں تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اسے گھیر کر روک گئی۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ بھاگنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اسے راستہ مل چکا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ شہزاد خان کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اسے اتنی آسانی سے اپنی گرفت سے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ گارڈ تیزی سے گاڑی سے اترے اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ باہر نکلنے والے شخص کو دیکھ اس نے خوف اور تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے سر ہلانے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ کاش اسے موت آ جائے اور وہ اس انسان کے قریب آنے سے پہلے اس دنیا سے چلی جائے۔ اس کا ننھا سا دل اس انسان کی چہرے کی طاقت کو دیکھ بری طرح کانپنے لگا تھا۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور پھر وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ شہزاد خان چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا، میری بلبل، کیا میں نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالنا؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر بہت ہی نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر تھا جو کہ خوف کے مارے پھڑپھڑا رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ خوف کے باوجود یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے اور وہ خود اس بات سے حیران تھی۔ شہزاد خان ہلکا سا مسکرایا، ارے یہ کیسے تم میرے پاس نہیں رہنا چاہتی؟ تمہارے تو میں نے ایک بہت بڑی تمہاری قیمت دی ہے۔ میں نے تمہیں پورا 1 مہینہ دیا تھا۔ اگر تم اس 1 مہینے میں سارے پیسے مجھے واپس کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا، مگر تم ناکام ہو گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ساری زندگی تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ یہی ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کو تمہیں اب ماننا ہی پڑے گا۔ وہ شکایت بڑی نظروں سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو اب اٹھو اور اچھے بچوں کی طرح واپس چلو۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے میں بولی، تمہیں میری ایک بار کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ مجھے تم سے نفرت ہے، اتنی نفرت کہ میں بتا نہیں سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ تم اتنے گھٹیا اور نیچ انسان ہو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ تم معصوم لوگوں کی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتی، شہزاد خان کا ہاتھ اٹھا اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اب اس کا صبر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے بارے میں اس کے منہ سے یہ الفاظ سن اس کا دل بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ غصے کے مارے اس کے منہ سے دبوچے اور نفرت سے بولا، اگر دوبارہ تم نے اس طرح کی بات کی تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ کافی عرصے سے میں تمہارے ساتھ نرمی برت رہا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ تم نرمی کے قابل ہی نہیں ہو۔ جب تک تمہاری ساتھ سختی نہ اپنائی جائے تب تک تمہاری اس نادان اور بے چین دل کو چین نہیں ملے گا۔ اس بار اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی جانب لے جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں اور گھٹنے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور وہ درد سے چیخ رہی تھی، مگر آج اسے اس کے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ آج اس کے درد کی پرواہ کرنے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شہزاد خان اس سے مکمل طور پر لاپرواہ بنا ہوا تھا، کیونکہ اس بار اس کی محبت نے اس کی کمزوری پر وار کیا تھا، مگر وہ اسے اتنا گھٹیا سمجھتی تھی کہ اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا۔ یہ سوچتے اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگتی۔ اسے گاڑی میں دھکا دے کر بٹھانے کے بعد شہزاد نے اپنے گارڈ سے کہا، تم گھر چلے جاؤ، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ لیکن سر آپ اکیلے؟ گارڈ نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن شہزاد کی آنکھوں میں دہکتی آگ دیکھ گارڈ بھی خاموش ہو گیا اور اس کے بعد وہ گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ شہزاد، جو اس کا سب سے خاص آدمی تھا، بے چینی سے اس گاڑی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے گارڈ سے کہا، اس لڑکی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ گارڈ سر ہلاتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ شہزاد سر کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ اس لڑکی نے شہزاد سر کی زخموں کو ادھیڑ دیا ہے اور اس کی سزا اس لڑکی کو ضرور ملے گی۔ اب خدا ہی اس لڑکی کی حفاظت کرے۔ شیراز ہلکے سے ہنسا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی پتا ہوگا۔ خیر ہمیں کیا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اس لڑکی نے جانے انجانے کی بھی غلطی کی ہے تو سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی اپنی راہ چل دیے۔ انہیں ابھی
اور بھی بہت کام کرنے تھے، اور اگر وہ وقت پر انہیں پورا نہ کرتے تو شہزاد خان کی طرف سے ایک نیا حکم آ جاتا۔ شہزاد گاڑی تیز رفتاری میں چلا رہا تھا، مگر یہ کہنا غلط نہ تھا کہ اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگے ہونے کے باوجود وہ بار بار ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچ رہی تھی، اور یہ دیکھ کر اب اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے گاڑی تھوڑی دھیمی چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شہزاد نے ٹھنڈی نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر ایک نظر بڑی مسکان کے ساتھ کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ہم دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے۔ وہ غصے سے بولی، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں مرنا چاہتی۔ میں پہلی عورت دیکھ رہا ہوں جسے اپنی شوہر کے ساتھ مرنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ تو پہلے زمانے میں بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ستی ہو جایا کرتی تھی، لیکن افسوس تمہارے اندر بالکل بھی پتی ورتا کے جذبات نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے اس کے بولنے کا انداز کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے اسے جواب دیا، کیونکہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہی نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی اپنا شوہر مانوں گی۔ تمہارے لیے پتی ورتا کے جذبات دل میں کیوں پالوں؟ تمہارے لیے تو میرے دل میں بس ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ ہے نفرت کا جذبہ۔ مر کر بھی میں تمہیں اپنا شوہر نہیں ماننے والی۔ شہزاد خان تیز لہجے میں بولا، اسی لیے تو منوانے لے جا رہا ہوں، تاکہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں جس میں صرف بھوسا بڑا ہوا ہے، یہ بات گھس جائے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر اپنا حق رکھتا ہوں، اور جب چاہوں اپنا حق وصول بھی کر سکتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب تک تمہارے ساتھ نرمی برت رہا تھا اور تم سے اپنا حق وصول نہیں کیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں وقت دے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کی سخت آواز سن کر وہ ایک پل کے لیے ڈر گئی اور گھبراتے ہوئے بولی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ ہمارے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی کہ تم 2 مہینوں تک میرے قریب نہیں آؤ گے۔ شہزاد ہنسا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ وہ ڈیل میں نے اس شرط پر کی تھی کہ اگر تم چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح میرے ساتھ رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرو گی، اور تم نے کہا بھی تھا کہ تم ایسا ہی کرو گی اور میری ہر بات مانو گی۔ مگر یہ تمہاری تیسری بار ہے کہ جب تم نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اور اس بار تو تم نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی دیکھ رہی تھی وہ۔ پچھلے 1.5 مہینے سے یہ سب میں برداشت کر رہا ہوں، مگر ہر مرد کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، میری بھی تھی اور اب وہ ختم ہوگی۔ اب مجھ سے کسی بھی نرمی کی امید مت رکھنا۔ آج میں تمہارے قریب بھی آؤں گا اور تمہارے خوبصورت وجود پر اپنی محبت کی مہر بھی لگاؤں گا، اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے نفرت سے کہا تھا، مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، جو کہ لڑکیوں کا صرف استعمال کرنا جانتا ہو، اس کے علاوہ اسے اور کوئی آتا ہی نہ ہو۔ اس نے پھر اس پر ایک کڑارا وار کیا تھا، جس وار کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ شہزاد نے گاڑی جھٹکے سے روکی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا، ابھی اور اسی وقت میری گاڑی سے نیچے اترو۔ اس کی بات سن کر وہ خوف کے مارے سہم گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا، ہواؤں کی سرسراہٹ اس جنگل کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ اسے چاروں طرف نگاہ دہرائی اور اس کا چھوٹا سا دل خوف کے مارے دک دک کرنے لگا۔ کانپتی آواز میں وہ بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ شہزاد نے طنز کستے ہوئے کہا، وہیں جاؤ جہاں تم پہلے جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب حویلی سے بھاگی تھی تو مجھ سے پوچھ کر تو نہیں بھاگی تھی کہ کہاں جاؤ گی؟ ابھی اور اسی وقت میری گاڑی سے نیچے اترا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں اتر رہی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو پوچھتے ہوئے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور انکار کر دیا۔ شہزاد خان نے غصے سے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کھینچا اور گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے بولا، تم جیسی لڑکیوں کو عزت راس نہیں آتی ہے، تم جیسی لڑکیاں پیار کی زبان سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ آج کی رات یہیں گزارو، مجھے یقین ہے تھوڑی دیر میں بھیڑیے تمہارا حال چال پوچھنے آ جائیں گے، تب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے جانوروں سے کتنا ڈر لگتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں وہ بھاگ رہی تھی وہ علاقہ کمرشل تھا، مگر اب وہ پہلے سے ویران جنگل میں آ چکے تھے۔ یہی بات اس علاقے کے بارے میں سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ تھوڑی ہی دور پر ایک گھنا سا جنگل شروع ہو جاتا تھا جہاں ان کی حویلی تھی، وہ بھی ایک گہرے جنگل میں بسی ہوئی تھی۔ وہ اب اسی سے کچھ دوری پر تھے۔ شہزاد نے طنز سے کہا، چلو میں تمہاری آسانی کے لیے تم پر ایک احسان کر دیتا ہوں، میں تمہیں حویلی تک جانے کا راستہ بتا دیتا ہوں۔
इस हवेली से सीधा चलोगी और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हें हमारी हवेली नजर आ जाएगी। तब तक तुम पर मुनासिर है। अगर चाहो तो सारी जिंदगी यही गुजारो, और अगर दिल करे तो मेरे पास वापस लौट आओ। खुले दिल से खैर मुकदम करने के लिए शहजाद खान तैयार रहेगा। ये कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो भागती हुई उसके पीछे आई और उसके कदमों में गिर गई। शहजाद, प्लीज़ मुझे यहाँ जंगल में अकेला मत छोड़ कर जाओ। अगर सच में कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा? मगर इस बार शहजाद ने एक झटके से उसे पीछे कर दिया और गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें बहुत प्यार कर लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे समझ आ गया कि तुम प्यार की ज़ुबान समझ ही नहीं सकती जब तक तुम्हारे साथ सख्ती ना की जाए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आएगा, और तुम जैसी लड़कियों को समझाना मुझे अच्छे से आता है। ये कहकर शहजाद अपनी गाड़ी में बैठा और एक झटके में गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो वहीं अकेली रह गई और दूर तक शहजाद की गाड़ी से उठती धूल को देखती रही। धीरे धीरे अब धूल भी उसकी आंखों से गायब होने लगी थी। उसे अपने चारों तरफ घना अंधेरा और दूर से आने वाले जानवरों की आवाज़ें डराने लगी थी। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अभी कल ही तो एक औरत उसे बता रही थी कि इस जंगल में जंगली कुत्तों ने एक बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, और ये बात याद आते उसका पूरा वजूद खौफ के मारे कांपने लगा था। उसने एक नज़र शहजाद खान की गाड़ी की तरफ डाली, जो अब उसकी निगाहों से ओझल हो चुकी थी। उसने एक डरी सहमी नज़र अपने आसपास देखा और खौफ के मारे उसने तेज़ कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पाँव में जख्म होने की वजह से वो बार बार ज़मीन पर गिर जाती। उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे और उसके दिल में बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, अपने बाबा के लिए शिकायतें। बाबा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ना तो आपने बचपन में मुझे प्यार दिया, ना ही जवानी में आप मेरा सहारा बने। खुदा से आपकी शिकायत ज़रूर करूँगी। उनसे कहूँगी कि इन्होंने मुझे आप जैसा बेहतर बाप क्यों दिया। उसे इस हाल में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बाप था। जहाँ तक शहजाद की बात थी, उसने तो अपने पैसे वसूल किए थे। बहते आंसू को पोंछते हुए और दिल ही दिल में अपने बाप से शिकायत करते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी। अभी वो कुछ दूर ही थी कि उसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो कुछ लड़कों का एक झुंड था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरे देखो तो, कितनी खूबसूरत हसीना है। उनमें से एक ने उसकी तरफ इशारा किया तो उसका खौफ और बढ़ गया। वो और भी तेज़ भागने लगी। दूसरा लड़का ज़ोर से चिल्लाया, अरे जाने मत दो इसे, इतना खूबसूरत माल है, हमारी तो रात रंगीन हो जाएगी। उन लड़कों की बातें सुनकर उसका दिल खौफ के मारे धड़कने लगा था। वो सब बिगड़े हुए अमीरजादे लग रहे थे। वो उनके हुलिये से ही साफ नजर आ रहा था। उनके पास एक महंगी गाड़ी थी जिसे वो धीमी रफ्तार में उसके पीछे पीछे चला रहे थे। उसकी बेबसी को देखकर मज़ा ले रहे थे। पहले वो इन्हें नज़रअंदाज करते धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उन लड़कों को लगातार अपने पीछे आता देख अब वो पागलों की तरह भाग रही थी। कभी गिरती, कभी उठती, कभी चीखती तो कभी रोती, तो कभी मदद के लिए पुकारती, एक बेबस औरत की तरह जो अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रही थी मगर हालात के सामने हारती जा रही थी। साथ ही साथ मैं शहजाद खान को भी कोस रही थी, तुम पत्थर दिल इंसान हो शहजाद खान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन लड़कों में से एक वहीद नामी लड़का भी था। उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार मेरी मानो तो इसे छोड़ दो, बेचारी न जाने कितनी मजबूर होगी, देखती नहीं इसकी हालत कितनी ख़राब है। दूसरा लड़का उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, तुझे कब से उन लड़कों को इतना तरस आने लगा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, इस तरह नेक बनने की एक्टिंग मत किया कर। तू इस तरह शरीफ बना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसा है वैसा बनकर रह, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। वो चौथी बार ज़मीन पर गिरी थी और अब उस लौटने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और बस वो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी, ए खुदा मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे, मुझे ये जिल्लत भरी ज़िंदगी मत देना। और तभी अचानक एक काली रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई थी। गाड़ी की तेज़ लाइट उसकी आंखों में पड़ी जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने तेज़ कदमों की आहट सुनी तो उसे समझ आ गया कि वही जालिम इंसान वापस आ गया है। शहजाद खान के माथे पर गहरी सलवटें पड़ी हुई थी, गुस्से के मारे गर्दन की रगें तनी हुई थी और उसकी आंखें जिसे अंगारे बरसा रही थी। वो गुस्से में तेज़ी से उसके पास गया और अपने कंधे से उतारकर एक चादर उस पर डाल दी। उसने इस चादर को मजबूती से पकड़ लिया था और शिकायत बड़ी नज़र से शहजाद को देखने लगी।
मगर शहजाद का ध्यान तो फिलहाल मुकम्मल तौर पर उन लड़कों की तरफ था जिन्होंने उसकी बीवी पर गंदी नज़र डालने की कोशिश की। ओए हीरो, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? उनमें से एक लड़का जो कि नशे की हालत में लग रहा था लड़खड़ाते हुए अल्फाज में बोला, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुझे रात में ही सूरज के दीदार करवा देंगे। अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। ये सुनकर शहजाद खान का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। वो तेजी से उस लड़के की तरफ बढ़ा। वो लड़का एक ही मुक्का खाकर जमीन पर गिर चुका था। शायद उन लड़कों को ये नहीं पता था कि शहजाद सिर्फ कराटे में माहिर नहीं बल्कि रोजाना जिम पर भी जाता है। उसके बाजू फौलाद जैसे मजबूत थे। ये देखकर बाकी लड़के डर गए क्योंकि वो शहजाद के मुकाबले में काफ़ी दुबले पतले थे। उनमें से एक ने खौफ के मारे पिस्तौल निकाली, लेकिन शहजाद जानता था कि ऐसे बुज़दिल लोग कभी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो लड़का खौफ के मारे लगातार पीछे हटता जा रहा था। और फिर अचानक पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर शहजाद के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों की हालत देखना जाने क्यों मुझे तुम लोगों पर तरस आ गया है। इसीलिए मैं खुद तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आदमी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वो तुम्हारी अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे। ये कहकर वो तेज़ी से उसकी जाने पड़ा और उसके गार्ड उन लड़कों की तरफ बढ़ रहे थे। वही बहुत डरा हुआ था। वो गार्ड से डरते हुए पूछने लगा, ये आदमी कौन है? और गार्ड ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुम ड्योल को नहीं जानते? ये सुनकर वही महरा के पांव तले से जमीन निकल गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो इसने अपने बाप से सुना था कि ड्योल ने उसके कई आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या ये वही ड्योल था? वो डरा हुआ भी नहीं था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी क्योंकि अब उसे इस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मिल चुकी थी। वो शहजाद खान के गार्ड से बचकर भागने में कामयाब हो चुका था। अब उसे अपने दोस्तों की कोई फिक्र नहीं थी। उसे बस किसी भी तरह ये खबर अपने बाप तक पहुंचानी थी कि अगर हमें उसकी बीवी मिल जाती है तो हम उसे जो चाहे करवा सकते हैं और अपना हर नुकसान पूरा करवा सकते हैं। गाड़ी हवेली आकर रुक गई थी। उसने उसे बाहर आने के लिए कहा और वो चुपचाप गाड़ी से बाहर उतर आई। उसका हाथ पकड़ के वो हवेली की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन उसके लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। शहजाद ने एक पल के लिए रुकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द चपेट लिए, उसका हल्का हल्का वजूद अपनी बाहों में उठाए। शहजाद के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। ज़रा सी नहीं, और हिम्मत देखो इस लड़की की। शहजाद खान से पंगा लेने चढ़ी थी। उसने अपनी बाहों को और भी समेट कर उसे अपने करीब किया था। शहजाद को उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ भी सुनकर उसे तकलीफ हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी परेशानी से गुजरे। उसका मकसद उसे छोटा सा सबक सिखाना था, छोटी सी डोज देनी थी। बस आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बस बहुत बुरे हैं आप, मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसने सिसकते हुए धीमे लहजे में कहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ठंडा सा जवाब आया, आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आपको वाकई कोई फ़र्क न पड़ता तो आप मेरी मदद कभी ना करते। उसने नाराज़गी से कहा। शहजाद ने गहरी सांस ली और ठहर कर कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि मुझे तुमसे कोई प्यार या मोहब्बत हो गई है, बल्कि मैंने ये सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे तुम मेरी रसाई हो, मेरी बीवी हो, मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई हो, और इसीलिए तुम मेरी इज्जत हो। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, और मेरे अलावा अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल लूँगा। तुम्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों को है और किसी को नहीं है, समझी तुम? और इसका दिल एक ही पल में अंधेरों में जैसे डूब सा गया था, क्योंकि उसके बोलने के अंदाज से साफ महसूस हो रहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो बस उस पर हक जताता है, और यही करने से उसे सुकून भी मिलता है। और उसका दिल एक बार फिर टूट गया। क्या आपको मुझसे कभी प्यार नहीं हो सकता? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। शहजाद कुछ पल के लिए खामोश रहा। उसके सवाल ने उसके दिल को छुआ था। दिल में कुछ लहर सी उठी थी, लेकिन वो इन जज्बात से अनजान था। मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, उसे नहीं पता था। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, मुझे सवाल का जवाब नहीं पता। मैंने कभी भी तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी नहीं ली, और जब तक हम किसी में दिलचस्पी नहीं लेते
तब तक हम उससे मोहब्बत तो करना दूर की बात, कोई लगाव तक महसूस नहीं करते। तुम इस घर में मेरी नौकरानी की हैसियत से रह रही हो। तुम खुद ही सोचो, एक मालिक अपनी नौकरानी को कितनी अहमियत दे सकता है। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, मैं एक जीता जाता इंसान हूँ और इस मुल्क की आज़ाद शहरी हूँ। वो तड़प कर बोली। शहजाद खान उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। जहाँ तक मुझे याद है तुमने मुझ पर केस भी करके देख लिया है, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? क्या तुम उससे पीछे छुड़ाने में कामयाब हुई? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जिस मुल्क के कानून तुम मुझ पर नाफिज करना चाहती हो, मैं चाहूँ तो उस मुल्क के कानून भी बदल सकता हूँ। इसलिए मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। उसने उसे कमरे में लाकर धीरे से बिस्तर पर लेटाया। तुम यही बैठो, मैं मरहम लेकर आता हूँ। और कुछ ही देर में वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ चुका था। जैसे ही उसके पाँव पर मरहम लगाने के लिए झुका, उसने झट से उसने पाँव खींच लिए। खबरदार, खबरदार, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया। शहजाद ने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में कहा, अभी पूरे का पूरा तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर लाया हूँ। उस वक्त तो तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी, तब तो तुमने नहीं कहा कि मुझे हाथ मत लगाओ। इसलिए अब भी चुपचाप बैठी रहो, जो कह रहा हूँ उसे करने दो। और देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि तुम्हें भी शर्मिंदगी हो और मैं भी खुद से निगाहें ना मिला सकूं। क्योंकि गुस्सा, नफरत और जगह, लेकिन जब 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 तुम मेरे अपने सामने दिखता हो ना, मेरा दिल बेकाबू होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए अब तुम्हारे करीब नहीं आया था। लेकिन अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं अपनी सारी हदें पार करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वो तंज भरी हंसते होते हुए बोली थी, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मुझ पर हावी हो सकते हैं, मुझसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले वो कुछ और कहती, शहजाद के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ये लड़की बार बार ऐसी बातें करती थी कि उसके दिल में हमेशा आग लगा देती थी। कुछ सोचता हुआ शहजाद उस पर झुक चुका था। कितनी देर तक उसके होंठों की नरमी चुराता रहा और फिर उसका आंखों में गहराई से देखता रहा। सबसे पहली बात, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें ये ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बल्कि अपना हक वसूल करूँगा। मैंने तुम्हें काफ़ी वक्त से छूट दे रखी थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम समझ आ जाएगी तुम्हें और तुम मेरी मोहब्बत की ज़ुबान समझने लगोगे। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि जब तक तुम्हें डोज नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अक्ल नहीं आएगी। उसने उसके बाजू पर हाथों पर थाम लिया था कि अब क्या कह रहे हैं। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी, उससे बात करना मुश्किल हो रहा था, वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं, खबरदार, खबरदार, जो आपने मुझे, वो चीखते हुए बोली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके अंदर दबे हुए जज्बात को आग लगा चुका था और उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गया था। कितने दिनों से उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जब भी उसका दिल उसकी तरफ थमकता तो अपने दिल को समझा लेता कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन आज उसके करीब हुआ तो आज वो इस पर टूट कर बरसा था। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे अपना वजूद बहुत बिखरा बिखरा सा महसूस हुआ। एक नज़र उसने सोते हुए शहजाद पर डाली, जो दुनिया जहाँ से बेखबर नींद के मज़े ले रहा था और दूसरी तरफ उसकी नींद हराम कर चुका था। उसने रोते उसके चौड़े सीने पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मुक्के मारना शुरू कर दिए। शहजाद खान, तुम बुरे हो, बहुत बुरे। जबकि शहजाद ने अगले पल उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और फिर उसे अपने ऊपर खींचते हुए बाहों में समेट लिया और फिर उसके बिखरे बालों को समेटते बड़े ही ठंडे अंदाज में कहने लगा, रोना धोना बंद करो। मुझे चीखती चिल्लाती हुई औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही तुम्हारे आंसू देखकर मैं पिघलने वाला हूँ। जब इंसान प्यार से समझौता करता है ना, तो तुम औरतें समझ नहीं आता तुम्हें। तुम लोगों के साथ ऐसी ही बातें ज़रूरी बनाती हो। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे आपसे कितनी नफरत है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, शहजाद ने उसे अपने सीने से लगाया और खुद से भी उठकर बैठ गया और वो इसके कंधे पर सर रखे हुए बोला, मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लूँगा, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। मेरे दिल में कभी भी आपके लिए वो मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। उसने एक और कोशिश की, सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रोती हुई तुम मेरे पास आओ और इससे मुझसे मोहब्बत की भीख मांगो। लेकिन उस वक़्त मेरा दिल पत्थर का बन चुका हो, जिसमें तुम्हारे लिए कोई भी जगह ना हो। वो आम अंदाज में बोला था,
لیکن اس کی بات نے اس کے دل کو نہ جانے کیوں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو کہ اس کے بہت قریب تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اس کے چہرے کو چھو سکتی تھی، مگر اس نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلکیں چپکائے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتی۔ اب شہزاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی تھی۔ تمہارا HA ہی ہے، جتنا چاہو مجھے دیکھ لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تم مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہو، اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس کی شرارت سے بولنے پر وہ ایک پل کے لیے ہڑبڑا گئی اور جلدی سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو کیوں دیکھوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اس لیے وہ اپنی بات سے مکر گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ لیٹ کر اس کی طرف سے کروٹ بدلتی، شہزاد نے پھر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ دیکھو، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب میں نے تم سے شادی کی تھی تب میری نیت یہی تھی کہ میں تمہیں اپنا غلام بنا کر ہی رکھوں گا۔ جب دل چاہے گا تم سے دل بہلاؤں گا، اور جب دل چاہے گا تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن تھوڑا سا وقت گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہاری ذات میں دلچسپی لینے لگا ہوں۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اور تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ مجھے سکون دیتی ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کی ذات میں دلچسپی لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں بہت سادہ اور صاف کو انسان ہوں، جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی کچھ نہیں چھپایا، اور میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو کب کا تمہیں استعمال کر کے پھینک چکا ہوتا، یا پھر تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر چکا ہوتا۔ مگر مجھے تم سے محبت تھی، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی عزت کی جاتی ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں بے تحاشا محبت بھی تھی، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، تمہاری ہر ضد مانی، یہاں تک کہ تم نے مجھے گالیاں بھی دی، اور ابھی بھی جو تم مجھے مارا بھی، پھر بھی میں تم سے کچھ نہیں کہا۔ مگر کل میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زبردستی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے تم سے محبت کی ہے۔ لیکن کل تم نے بار بار مجھے غصہ دلایا، اور بس یہی میرے اندر ایک کمزوری ہے۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور اب تم بھی اپنے دماغ میں ایک چھوٹی سی بات بٹھا لو کہ تم مجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے دل پر اس کا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ صرف اور صرف تمہارے لیے درخت ہے، اگر تم اس سے دور گئی تو یہ درخت بند کر دے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری کھول دی، اس کی آنکھوں میں وہ دیکھنے لگا۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، اس کی آنکھیں بہت ہی نشیلی تھیں اور نیند کی خمار سے بھری ہوئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اس سے بولا، جاؤ جلدی جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، آج میں تمہارے ہاتھوں کا ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ شہزاد کو لگ رہا تھا کہ شاید اس لڑکی کو عقل آ چکی ہے، یا پھر اس کی باتیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی شہزاد۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں اور مان لی ہیں۔ میں تمہاری اصلیت کے بارے میں اچھے سے جانتی ہوں، اور جب تک میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر دیتی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ بھول گئی تھی کہ شہزاد کا تو کچھ بھی نہیں بگڑنے والا، بلکہ ایک بار پھر وہ اپنا ہی نقصان کرنے والی تھی۔ اس بار اسے معافی بھی ملنا مشکل ہوگی۔ دن کا وقت تھا، وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ شہزاد کو دیکھ اس نے اپنی ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ میری عزیزہ تو آج بڑی کھیلی کھیلی لگ رہی ہے۔ اس نے آج پیلے رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کا رنگ اور بھی نکھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ آپ کی صحبت جان لیوا ہی ایسی ہے کہ میرے پاس کھلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ دھیرے سے جا کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر اپنے بائیں رکھ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، مجھے صرف آپ سے ایک شکایت ہے۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی تھی۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بے خیالی میں نظریں اٹھا کر دیکھا۔ شہزاد بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک نہیں بلکہ 4 بیویاں پیاری پیاری بیٹیاں ہوں، اور بالکل چاروں تم جیسی ہوں۔ اس نے انوکھی سی فرمائش کی تھی۔
اس کی بات سن کر اس کے گال سرخ ہو گئے. یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ ماں تو تمہیں بننا ہے نا، اور اب تو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں جلد سے جلد یہ تحفہ دے سکوں. اور شرارتی انداز میں بولا تھا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی. اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، شہزاد نے زور سے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سنو، میں تم سے دوبارہ اعتبار کر رہا ہوں. اس بار میرا اعتبار مت توڑنا، ورنہ میں چکنا چور ہو جاؤں گا. تم نہیں جانتی، ایک بار پہلے بھی میں ٹوٹا تھا، اور میری کیڑیوں میں سب سے زیادہ نقصان میرے آس پاس کے لوگوں کا ہی ہوا تھا. میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچاؤں، اس لیے اب جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا. اپنا بازو چھڑا کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے چلے گی، کیونکہ شہزاد اس کی پیٹھ کو دیکھتا رہا. اس نے کرسی کے ساتھ ٹیپ لگا لی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا. وہ دن شہزاد آج تک نہیں بول پایا تھا، جب پہلی بار وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا، جب پہلی بار اسے دیکھا تھا. اس کے ساتھ ایک بزنس مین بھی تھا، اور اس کا بزنس دور دور تک ممالک میں پھیلا ہوا تھا. اس کے بزنس کے اتنے وسیع ہونے کے پیچھے ایک وجہ تھی، وہ بہت ہی ایماندار انسان تھا. اسے جھوٹ، فریب اور دھوکے سے سخت نفرت تھی، چاہے وہ آپسی رشتے میں ہو یا پھر بزنس میں. جو بھی لوگ اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، وہ انہیں اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دیتا تھا. کبھی ان کی طرف دوبارہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. یونیورسٹی کے ایونٹ میں اس نے پہلی بار اسے دیکھا، جو انارکلی کا کردار نبھا رہی تھی اور بہت ہی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی. آج سے پہلے اسے اتنی قیمتی خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی شخصیت میں دلچسپی لینے لگا. پورے شو میں اس کی نظریں صرف اسی پر جمی رہی. یہ بات میڈیا نے بھی نوٹ کر لی تھی، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوگی، جسے شہزاد نے کچھ ہی گھنٹوں میں انٹرنیٹ سے ہٹوا دیا تھا. اسے بھی شو کے دوران لگاتار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار کنفیوز ہو رہی تھی. شو ختم ہونے کے بعد جب اس نے اس سمت دیکھا تو ایک دم سے کانپ اٹھی، کیونکہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والد کا سب سے بڑا دشمن تھا. اس کے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور بزنس کے معاملے میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہیں کرتے تھے. انہیں اپنے بزنس سے بے حد محبت تھی، اور اسے کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی محنت بلکہ بہت سارا وقت بھی لگایا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو وقت اور محبت نہیں دے پائے تھے، جس کی شکایت اسے ہمیشہ رہتی تھی. وہ اکثر اپنے بابا کے سامنے رونے لگتی کہ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے دن کے 5 گھنٹے بھی نہیں ہیں. اس کی ماں کا تو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. اس کے والد نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، یا پھر شاید وہ جان بوجھ کر کسی ذمہ داری میں بننا نہیں چاہتے تھے. دونوں باپ بیٹی اکیلے ہی ایک ہی گھر میں رہتے تھے. بچپن سے لے کر اب تک وہ اپنے سارے کام خود ہی سنبھالتی آ رہی تھی، کیونکہ اس کے بابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں سنبھال نہیں سکتا. میں تمہیں تمہاری نانی کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، مگر میں تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو بھی کرنا ہے تمہیں خود ہی کرنا ہوگا. اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہو، لیکن اس کے علاوہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا. وہ حیران تھی کہ آخر وہ کس قسم کے والد ہیں جنہیں اپنی بیٹی کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اور جنہیں اس کی پریشانیوں تک کا پتہ نہیں. رات کے کھانے پر بھی اس کے بابا سے ملاقات ہو پاتی تھی. وہ صرف 15 منٹ کی خاموشی میں ہی گزر جاتا تھا، مگر وہ کبھی کچھ کہنے بیٹھتے تو صرف اپنے بزنس کے بارے میں یا کبھی کبھار اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتے تھے. زندگی میں پہلی بار انہوں نے اس کی ذات میں تب دلچسپی لی جب اس کے نمبر بہت کم آئے تھے. انہوں نے اس وقت سے اپنے کمرے میں بلایا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولے، میں تمہاری فیسیں اس لیے نہیں بھر رہا کہ تم مجھے پروگریس نہ دکھاؤ، اس سے تو اچھا ہے کہ میں تمہیں کسی سرکاری اسکول میں ڈال دوں. اب وہ کے بابا کو کیسے بتاتی کہ وہ پڑھائی پر توجہ دینے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن ڈپریشن کی وجہ سے ایسا کر نہیں پاتی. اس کا تو کوئی دوست بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی. اس کے کزن اس سے بات نہیں کرتے تھے، وہ اسے ایک مغرور سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ محبت کو ترسی ہوئی لڑکی تھی. اگر اسے کسی سے بھی ذرا سی بھی محبت ملتی تو اسی طرف کھینچی چلی جاتی تھی. جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تو اس کی ملاقات رمشا سے ہوئی، جو کہ اس کی سب سے اچھی سہیلی بن گئی. اس نے اسے جینا سکھایا تھا. وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت رمشا کے گھر پر ہی گزارتی تھی. رمشا کے بابا بھی ایک بہت ہی بڑے بزنس مین تھے. ان کی اختر مہرا سے اچھی دوستی ہو گئی اور دونوں نے ساتھ میں بزنس کرنے کا فیصلہ کر لیا. مگر تھوڑے ہی وقت بعد رمشا کے بابا کلیم احمد نے اختر مہرا کو
बिजनेस में धोखा दे दिया और उस पर बाहरी कर्जा चढ़ गया। एक और वजह थी कि वो अपनी बेटी से और भी ज़्यादा दूर हो गए और इस सब का जिम्मेदार अपनी बेटी को ही समझते थे, हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। रिमशा खुद उनके सामने बहुत शर्मिंदा थी और उनसे माफ़ी मांगती रहती। इस बिजनेस को दोबारा से काम करने के लिए उन्होंने शहजाद खान से कर्ज लिया और इससे वादा किया कि वो 2 महीनों के बाद ये कर्ज सूद के साथ चुका देंगे। ये पहली बार था जब उनकी मुलाकात शहजाद से हुई। 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उनका बिजनेस संभलने की बजाय और डूबता चला गया। मजबूरी में उन्होंने और ज़्यादा कर्ज ले लिया और अब वो मुकम्मल तौर पर कर्ज पर डूब चुके थे। उस लड़की को पहली बार देखने के बाद शहजाद उसके पीछे चला आया ताकि उससे बात कर सके, जबकि उसे देखकर गुस्सा हो गई क्योंकि उसे लड़कों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे वक्त की बर्बादी समझती थी। शहजाद भी उसे फ्लर्टी लड़का ही लगा था। मेरी एक बात तो सुन लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शहजाद चाहता था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार अभी और इसी वक्त कर दे, क्योंकि वो कोई भी बात अपने दिल में रखने का आदी नहीं था। वो इतना समझदार ज़रूर था कि उसे पता था कि अब वो सारी ज़िंदगी सिर्फ उस लड़की के साथ गुजारेगा। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाए। ऐसे कैसे बात नहीं करोगी? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। शहजाद का खानदानी कमर फिर से जाग उठा था। तुम्हारी हरकतें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम खानदानी हो, क्योंकि अगर तुम खानदानी होते तो कभी भी किसी लड़की के पीछे ना आते और उसे परेशान ना करते। ये सुनकर शहजाद का दिमाग गुस्से के मारे भड़क उठा। वो वैसे भी गुस्से का बहुत तेज था, मगर ना जाने कि उस लड़की की वजह से खुद को संभाले हुए था। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, शहजाद ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेख्याली में उसका हाथ उठा और शहजाद के चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसने उंगली उठाकर शहजाद को धमकी देते हुए कहा, आज के बाद मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। शहजाद के गार्ड्स तेजी से आगे आए और शहजाद के पास आते हुए बोले, साहिब, अगर आप कहिए तो हम उस लड़की को उठा लें। खबरदार, जो तुम लोगों ने ऐसा कभी सोचा। शहजाद अब तक अपना हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए था। ये पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने उस पर हाथ उठाया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। वाकई उस लड़की में कुछ खास बात ज़रूर थी। उसके बारे में पता लगा और मुझे बताओ कि वो कौन है, कहाँ से है और क्या करती है। जी सर, आप बेफिक्र रहें। कुछ ही वक्त बाद उसे सारी मालूमात मिल गई कि उसके मकरूज की बेटी है। शहजाद के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सबसे पहले उसने इज्जत के साथ अख्तर मेहरा से बात करने का फैसला किया और अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी बहुत छोटी है और आपसे उम्र में काफ़ी छोटी होगी, कम से कम 12 साल तो छोटी होगी। देखो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम पहले ही मेरे मकरूज हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूँ तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। इस वक्त ड्राइंग रूम में उसके बाबा से वो बातें कर रहा था, जबकि वो बाहर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। जब उसने ये सब सुना तो उसे लगा जैसे उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि उसकी मजबूरी का सौदा करने आ पहुंचा। वो उसके बाप को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके वालिद का जवाब उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ गया था। अख्तर मेहरा ने कहा, ठीक है, तुम उससे शादी कर सकते हो, लेकिन बदले में मुझे एक मोटी रकम भी दोगे जिससे मैं अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर सकूं। अरे मेरे प्यारे ससुर जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपको इतना पैसा दूंगा कि दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकेंगे। शहजाद खिलखिलाकर हंसते हुए बोला और वहां से बाहर निकल गया। दरवाजे के करीब ही वो खड़ी मिली, जो खूनख्वार नजरों से उसे घूर रही थी। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये बात मुझसे नहीं बल्कि अपने वालिद से जाकर करो। तुम्हारा सौदा वो कर चुके हैं और अब से तुम मेरी गुलाम हो। शाम को मैं अपने आदमियों को लेकर आ रहा हूँ। तुमसे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा, यहाँ तक कि तुम खुद भी नहीं। क्यूट लिटिल गर्ल। उसके माथे पर उंगली रखकर उसे पीछे धकेलता हुआ बोला था और वो गुस्से से उसका मुंह जैसे लाल हो गया और शहजाद को ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद वो अपने वालिद के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वो इंसान तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत की चमक देखी है। बाबा, क्या आप भूल गए? कल रात आपने खुद ही मुझे बताया था कि वो आदमी कितना घटिया है। उस पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस
होने का शबा है। इसके अलावा उन लड़कियों की आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने मुल्क के गद्दार से शादी करूंगी? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर आपने मुझे मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मेहरा साहिब ने नौकरानी को आवाज़ दी कहा, मैडम को उनके कमरे में ले जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और जब तक मैं न खाऊं तब तक इन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं है। अब ये सिर्फ शादी के वक्त ही बाहर आएंगी। नौकरानी उसे खींचते हुए दरवाजे पर ले गई। वो चीखती चिल्लाती रही मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, और शाम को उसकी शादी ज़बरदस्ती शहजाद से करवा दी गई। उसने बंदूक की नोक पर उससे शादी की थी, जिससे उसके दिल में शहजाद के लिए और नफरत और गुस्सा भर गया था। और रात के वक्त जब शहजाद के कमरे में दाखिल हुआ तो चादर सर से लेकर पांव तक ओढ़े आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो तेजी से उसके पास आया और चादर हटाते हुए गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है? और जो थोड़ी देर पहले वो सो गई थी, आंखें मलते हुए ऊपर गई। ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि ये क्या बदतमीजी है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सो रही थी? अच्छी तरह दिखाई दे रहा है ना? लेकिन क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि सुहाग रात को दुल्हन अपने शौहर का इंतजार करती है और तब तक सगार नहीं उतारती जब तक उसकी तारीफ न करते? पहली बात तो ये मिस्टर कि मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ, और दूसरी बात, इससे पहले कि आगे कहती शहजाद उसके ऊपर झुक गया और उसकी बाकी की बात होंठों के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बेख्याली में इसके होंठों की नरमी चुराने लगा। अच्छा, पहली बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, अब दूसरी बात बताओ वो क्या? वो शरारती अंदाज में बोला और उसके कांपते हुए वजूद को देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो असल में वो हकलाने लगी थी। उसे बात पूरी करना मुश्किल हो रहा था। शहजाद के नरम होठों का लम्स उसे अभी तक अपने होठों पर महसूस हो रहा था। हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलो आगे। शहजाद फिर से मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। अब की बार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे अपनी बेबसी का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू देख शहजाद एक पल के लिए घबरा गया और तेजी से उठकर बैठ गया। उसने कभी किसी औरत को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। जब वो छोटा था तभी उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। उसकी परवरिश उसके चाचा ने की थी। उसके बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस था जो इसे विरासत में मिला था। उसने इस बिजनेस को बखूबी संभाला भी था। उसके चाचा बहुत ही अच्छे इंसान थे जो सब कुछ उसे सौंप कर दूसरे मुल्क में बस गए थे। शहजाद के पास बेहिसाब दौलत थी, जिसकी वजह से उसके पास ढेर सारे गार्ड्स और हथियार भी थे। मुल्क में जो कुछ भी गैर कानूनी काम होते थे उसे सबसे पहले शहजाद और पुलिस को जवाब देना पड़ता था। अगले मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपने मुल्क के लिए वो कुछ भी कर सकता था, मगर उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई थी जिनमें से कभी इसने नहीं सुनी थी। यही वजह थी कि वो उससे नफरत करती थी। लेकिन जहाँ तक औरतों की बात थी तो उसका बहुत एहतराम करता था। पिछले महीने में इसने 2 ट्रकों को छुड़वाया था जिन्हें दूसरे मुल्क लड़कियों को भेजा जा रहा था। वो यहाँ हर लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो औरतों की इज्जत का दुश्मन है। यही बात उसे गुस्सा दिलाती थी और वो चाहता था कि उसके दिल से सारी गलत फहमियाँ मिटा दे। मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। सुहाग रात को उसने कुछ बातें साफ करती थी कि मैं इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मगर इस दौरान मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वफादारी करो। किसी भी तरह का धोखा मत देना, क्योंकि मुझे धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। ये बात उसने कह तो दी, मगर अगले ही दिन उसने भागने की कोशिश की थी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। लेकिन सामने खड़े शहजाद को देख उसके पाँव से ज़मीन खिसक गई थी। नहीं मेरी छोटी सी चिड़िया, तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से अंदर जाओ और दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। पहली बार तो उसने उसे प्यार से समझाया। दूसरी बार जब उसने फिर से भागने की कोशिश की तो सजा के तौर पर शहजाद ने उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। मगर बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो वो खुद भी बुरी तरह पछताया था, लेकिन वो थी कि नामने का नाम ही नहीं दे रही थी। शहजाद ने एक बार फिर से उसे माफ़ कर दिया था। उसने खुद भी माफ़ी मांगी थी। देखो, मेरे अपनाने का तरीका थोड़ा सा गलत था, मुझे तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने कभी किसी लड़की का हाथ मांगा ही नहीं। बस तुम मुझे अच्छी लग गई और मैं तुम्हें मांगने तुम्हारे घर चला गया, और जैसा मुझे ठीक लगा मैंने तुमसे शादी कर ली।
اس سے بڑی मासूमियत से उसने कहा था, और वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी थी. वो गलत तो नहीं कह रहा था. उसने आज तक किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी और ना ही वो इस तरह की रसूमात को समझता था. जब भी उसने कुछ किया था तो अपने तरीके से किया था. इस बार भी उसने डंके की चोट पर अपनी मोहब्बत से शादी की थी. दिन तेजी से गुजर रहे थे. अब वो इसकी मौजूदगी में हल्की हल्की दिलचस्पी लेने लगी थी. शायद वो समझ चुकी थी कि उसके साथ रहने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं. हर रात शहजाद उसके साथ बाग में उसे ले जाता और एक रात जब वो दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी और एक गोली शहजाद के हाथ में लगी और ज़मीन पर गिर पड़ा. और उस दिन वो अपने बॉडीगार्ड के बगैर था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी. वही तेजी से उसकी तरफ पहुंचा, अपने कुछ आदमियों के साथ आया था और उसने इसका हाथ पकड़े और कहा, मैं तुम्हें इसकी कैद से आज़ाद करवाने आया हूँ, मेरे साथ चलो. तुम्हारे बाबा अख्तर मेहरा ने मुझे भेजा है. उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाई. एक नज़र उसने ज़मीन पर पड़े शहजाद पर डाली और अगली पल वो हीद के साथ चल पड़ी, बगैर ये सोचे कि जिसे वो छोड़कर जा रही है उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था. वही उसे अपने अड्डे पर ले गया. वहाँ पे पहुँचकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. वही जोर से हंसने लगा. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी. अब वो भी होश की दुनिया में आ चुकी थी. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था मगर अब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इससे पहले कि वो वहीद पर चिपटती, उसने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया. नहीं मेरी रानी, नहीं. अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बगैर हाथों के कर दूंगा. उसकी आवाज़ में नफरत घुली हुई थी. तुम्हारे शोहर ने हमारा ट्रक पकड़वा दिया था जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ. जब तक वो हमारा नुकसान पूरा नहीं करेगा तब तक तुम्हें उसके जो हवाले नहीं किया जाएगा. जब शहजाद को होश आया तो उसके बाजू में तेज दर्द हो रहा था. कुछ देर पहले के सारे वाकयात उसकी आंखों के सामने घूमने लगे कि कैसे उससे अनजान आदमी का हाथ थामकर उसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी. जिंदगी और मौत में जूझते शहजाद की उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की. उसका दिल तकलीफ से छलनी हो गया. उसने उसे एक बार फिर से धोखा दिया था. वो दर्द से चीख रहा था लेकिन यह दर्द उसके बाजू का नहीं बल्कि वो था जो अपने दिल में महसूस कर रहा था. तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था और शहजाद का अभी तक उन लोगों को कोई कॉल नहीं की थी. और अब वही भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था क्योंकि उसकी हरकतें बर्दाश्त के बाहर हो रही थी. मैंने तुम्हारी बीवी को अपने कब्जे में रखा हुआ है तो इसे अपने कब्जे में ही रहने दो, शहजाद ने लापरवाही से कहा. उसका क्या मतलब है? बस वहीद के पसीने छूट गए थे. मतलब साफ है, मुझे उसकी अब ज़रूरत नहीं है. तुम उसके साथ जो चाहे वैसा कर सकते हो. वो इस हद से ज़्यादा पुरसुकून था. तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वहीद ने बेचैनी से कहा. हाँ मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है. अब वो तुम्हारी हुई और उसके साथ जो चाहे वो करो. स्पीकर ऑन था और ये बातें वो खुद भी सुन रही थी. उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे. उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था. अब वहीद भी मुकम्मल तौर पर तंग आ चुका था. ठीक है, जब इसके शौहर ने खुली इजाज़त दे दी है तो इसका फ़ायदा उठा लो, वरना मैं तो इसके शौहर को ब्लैकमेल करने की खातिर अब तक किसी करीब भी नहीं गया था. उसकी खातिर इसकी जान ही पड़ा ताकि उसे अपने कब्जे में ले सके. मगर तभी किसी ने उसके सर पर ज़ोर से कोई चीज़ मारी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा. वो शख्स नकाब में था. उसने उससे कहा कि अब जल्दी से यहाँ से भाग जाए. वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और जब वो अपने घर पहुँची तो सीधा अपने कमरे में गई और शहजाद का गिरेबान पकड़कर झिझोड़ते हुए चिल्लाई, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो. शहजाद ने ठंडे लहजे में कहा, देखो लड़की, मेरा गिरेबान छोड़ो. अब तुम्हें मुझसे कोई हक नहीं है. मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने मेरी मदद की कोशिश क्यों की? क्यों करता? जब तुम मुझे मरने के लिए वहाँ छोड़ गई थी तो मैंने भी फैसला किया कि तुम्हें वही छोड़ दूँ. वो ज़मीन पर बैठी और पूट पूट कर रोने लगी. ना तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और ना ही मेरे बाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं. मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता. पहले बाबा ने मुझे छोड़ दिया, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, और अब तुमने मुझे छोड़ दिया. शहजाद ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, तुम जानती हो कि तुम मेरे साथ चाहे जितनी भी ज्यादती कर लो मगर तुम्हारे आंसू फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं होते. मेरा दिल दुखता है. आंसू बहाना बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है. वो एक पल के लिए रुका और फिर संजीदा लहजे में बोला, जिस इंसान ने तुम्हें वहाँ से छुड़ाया है ना, उसे मैंने ही वहाँ भेजा था. वो 24 घंटे तुम्हारे ही साथ रहता था ताकि तुम्हें किसी तरह का नुकसान न पहुँचे. जहाँ तक उस घटिया इंसान की मांगों का सवाल था तो मैं मरकर भी नहीं पूरी कर सकता था.
अगर मैं चाहता तो अगले दिन ही वहाँ से तुम्हें निकलवा सकता था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम खुद सच्चाई जानने के बाद क्या करोगी। शहजाद की आंखों में सुकून झलक रहा था, और तुम यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हें ये देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अगर तुम चाहते तो अपने पापा के पास भी जा सकती थी, मगर तुम मेरे पास आई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। असल में शहजाद ने तो उसे उस दिन ही माफ़ कर दिया था। वो जानता था कि वो भी छोटी है, नादान है, जबकि वो खुद समझदार था। उसने समझदारी का सबूत भी दिया था। उसने आंखों में अज़्म के साथ कहा, मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ, मैं अब कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। शहजाद हल्के से मुस्कुराया। शहजाद की जान, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उसके ये कहते हुए खिलखिला कर हंस पड़ी। शहजाद की मुस्कुराहट देख उसे यकीन ना हो रहा था कि वही शहजाद है जो कुछ दिन पहले तक उससे इतना नाराज था। उसने एक लंबी सांस ली और नजरें झुका दी। अजीजा, शहजाद ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनायत था। अब जब तुमने वादा कर ही लिया है कि मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, तो एक और वादा करो। शहजाद ने उसकी ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाते हुए कहा कि तुम अब मुझसे दूर जाने की कभी कोशिश नहीं करोगी। उसने नजरें फेर ली। मुझे सोचने दो। उसने धीरे से सर हिलाया। शहजाद हल्का सा हंसा। सोचने के लिए नहीं, वादा करने के लिए कहा था। और वो कुछ नहीं बोली। वो बस उसके चेहरे की गहराइयों को देखती रही। शहजाद ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में दिया और नरमी से बोला, अजीज़ा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ तो कि तुम मर्जी से मेरे पास रहो। उसकी बातों में जो सच्चाई थी उसने उसके दिल को झंझोड़ कर रख दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें कोई दुख ना दो, उसने धीमे से कहा और उसके सीने पर सर रख दिया। और शहजाद ने उसे अपनी पनाहों में समेट लिया।